Lamshujuno Swrangchati Kokborok Koktwma Botini Kokborok Kokborok Koktwma Ragangkha Tripura Hasani Montreokra Professor Dr. Manik Shani Manjakung by Koktishalo Agulini Muktudara Auditorium Hall Noko Hakotoni Montripokra Narendra Modi Man Ki Baat Panda Khana Laikha Agartala Muktudara Auditorium Hall Noko Hakotoni Montripokra Narendra Modi Man Ki Baat Panda Shongsamungo Manjakikha Tripura Hasani Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Koktishalo Ashalo Tripura Hasani Montreokra Professor Dr. Manik Shaha PM Shonidi Prokolponi Bishingtui Check Rock Bagzakha Ashalo Montreokra Karibo Tongo Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Muzumdar BJP Hasni Kacham Kasko Rajiv Bhattacharji BJP Hasni GSB Pinde Burma IS Torit Kanti Chakma Tektongbayo Juda Juda Adongrok Ashalo Shotuzak Pandani Bishingtui Hakotoni Montripokra Narendra Modi Man Ki Baat Panda Khnalai Mungo Hakotoni Hamkrai Tongko Songlokurogni Bagai Juda Juda Yapri Ramjakuni Kokrunati Koknarakha Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shaha সত্যি এই প্রোগ্রামের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে মন কি বাত অনুষ্ঠান আমরা এখানে দেখলাম প্রথমেই উনি সবসময় বলেন যে ইন্ডিয়া ফিট যে বিষয় আজকে অ্যাথলেটদের সম্পর্কে দুজনের অ্যাথলেট আমরা দেখলাম রাঁচি এবং একজন যে পাঞ্জাবি সর্দারজি উনার সম্পর্কে যে 100 মিটার স্পিড এই বিষয়ে উনি আমাদের সামনে রেখেছেন অত্যন্ত ভালো লাগলো নিজেও আমি অ্যাথলেট ছিলাম আপনারা সবাই জানেন এবং কিভাবে ওরা আজকে দেশের সম্মান ওনারা করিয়েছেন সেই বিষয়েও আমাদের সামনে মন কি বাত যে ওনাদের যে মন কি বাত সেটা আমাদের সামনে শোনাবেন আজকে এখানে এটা আমরা দেখলাম যে যেহেতু আমরা এখন গরমকাল সেই গরমকালে আমরা হাউ উই ক্যান বি স্টে হাইড্রেটেড সেই বিষয়ে উনি বিশেষ করে মানে বেশি করে যাতে জল পান করি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রদেশে আমরা দেখলাম যে কিভাবে হাইড্রেটেড থাকার জন্য সেখানকার জায়গা উপলব্ধি আছে তাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় আমরাও কিন্তু এই মসজিদ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিষয়ে উনি আমাদের সামনে রেখেছেন এগুলো আমরা আজকে দেখি Koktishalo Agartala Central Swrang Mantri Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Mantri Ratanlal Nathni Manjak Mumbai Swrangni Juda Juda Hamkrairik Sajak Shamung Batang Roknoti Koklam Shalaika Kok Chaplai Mongni Bishingtui Tongko Songlukuroni Shanmungno Supungnani Bagai Shamung Klai Tongo Swrang Tang Bedek Shaka Central Swrang Mantri Faini Shalo Hakotoni Shanmungno Rukshawui Joto Lukuroni Nok Dogo Swrang Shogairani Naharmung Tuye Shanti Bilni Bishingtui Central Hapang Te Private Organization Kathalai Mumbai Klainai Shamung Koktishalo Agartala Kok Chapmungni Paithago Okok Shaka Central Swrang Mantri Monohar Lal Khottor Agartala Koktishalo Central Mantri ni Manjak Mumbai Narwai Tong Thai Nogo Hastenogor Te Swrang Tang Betikni Juda Tang Faruni Manjak Mumbai Kokchap Khlaijakha Manjakha Central Mantri Monohar Lal Khottor Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Swrang Mantri Ratanlal Nath Khoboi Juda Tang Phagro Ashalo Jorathogino Swrangni Juda Juda Hamkairik Sajak Shamung Batang Roknoti Kok Lam Shalaika Kok Chapmungni Paithago Koktwma Thumnani Buskango Phai Central Mantri Shaka Metalni Noitisha Shalmaribo Hakotoro Swrangni Shanmung Tongmani 271 GW eba gigawatt Metalni Thamchi Shalmari Chashalo Hakotoro Swrangni Shanmung 225 gigawatt Tongkha Tei Tabok 283 gigawatt Swrangni Bagai Khlaijagai Tongo Shamung Ani Buskangni 2027 Bishiwa Hakotoro 300 gigawatt Klan Bagai Yago Yachagai Dahajakha Shamung Butang Hanishaka Central Mantri आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि 270 चाहिएगा ऐसा नहीं है इस वर्ष की हाईएस्ट पीक डिमांड ये 271 होगी और ये पिछले 21 मई को 270.8 ये गीगावाट उस दिन हो गई मुझे लगता है कि इस समय तक का हाईएस्ट पीक पावर की डिमांड का दिन ये 21 मई था उसके बाद मौसम थोड़ा ठीक हुआ है उत्तर भारत के राज्यों में वर्षा हो गई है कल की डिमांड 225 गीगावाट ही थी फिर भी हम अभी 283 गीगावाट की जनरेशन यहाँ तक हमारी तैयारी है और भी अगर बढ़ती है तो हम इसको पूरा कर सकेंगे अगले वर्ष के लिए लगभग 300 गीगावाट इसकी जनरेशन हम कर पाएंगे सेंट्रल मंत्री ते बसाका आगतर ताबकशाक जरा
Chungfrang lukuroni nok nogo sogirani naharmung tui paijagui tongo nangmasuk samung taboksak jora hakotoro 8 gigawatt chungfrang khlaijagui tongo 2047 bisini bisingo hakotoro chungfrang 100 gigawatt o telangnani bagai khlaijagnai samung tei o samungni bagai private organization samung chengsabui rekha private organization no sukangai telangnani bagai Shanti Bill Tubujaka Central Montri Shaka Central Hapangte Private Organization ni kathalai mongbai joto lukurogni sanmungno supungnani bagai lukurogni nognogo chungfrang sogirina bagai कि अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर पावर की तरफ है। अभी आज लगभग 8 गीगावाट हम न्यूक्लियर पावर से उपयोग कर रहे हैं और ऐसे 9 गीगावाट ऐसे जो पाइपलाइन में है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 2047 तक 100 गीगावाट का न्यूक्लियर ये जनरेशन हमारा हो, ऐसी हमारी प्लानिंग है। अभी से पहले न्यूक्लियर पावर के जनरेशन में केवल गवर्नमेंट की एजेंसियां करती थी, प्राइवेट नहीं आते थे। उसमें कुछ कारण थे। अब उस कारण को दूर करने के लिए शांति बिल ये हम लेकर के आए हैं और शांति बिल में रिस्क जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का कम हो, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, इसको क्योंकि डिमांड भी वहीं से थी, उसको हमने बिल में लेकर आए हैं और अब प्राइवेट पार्टीज ने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में प्राइवेट पार्टीज और गवर्नमेंट दोनों मिल करके न्यूक्लियर पावर को 2047 तक 100 गीगावाट में पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आनंदनगर एसबी स्कूल नि तैतेंगी hamyang mani Koktwma mani TTDC चेयरमैन बबरंजन रियांग नाइन बागै थांग सगैखा आबै बाक्सा बीसी चंगबारि दक्साबै लुकरबाय मालै कगलाम बसाका बीसी इलेक्शन न नाहारै लुकरबाय मालै कगलाम साका TTADC नि चेयरमैन कताल बबरंजन रिया कक्ति सालो आबो बाय बाक्सा आनंदनगर एसबी स्कूल नि तैतेंगी hamya अंगजगनि Koktwma खनाबै स्कूल ब विजिट खलाइखा तै तैनि टेंकी रखनो नाइखा TTADC नि चेयरमैन कताल बबरंजन रिया ini chung rawa anand sagoro party ni keha meeting rawa anand sagor village council ni andaro keha party meeting khelemo boro chung chini biskawo je matma samung ta nai nangnai village council election ni koma ko chung salaha abuni khoye development ma ro gramo ma samuisang to aboro no tu ye chung salaha etre chini rawa tabo je Chungro phai mokero school samo chung nai pa boro tui school student rau je mai misung nai rau ko khoksai mok bang ma to tui krimon karono ke boro water tank ya chungno abo tui kuno connection krui abo dero samoisa rau chungno pa ya ke bodi rau no elakawo development ni activity rau no te kaham ke khenai ba ye chung meeting o chung koma sale ha ke ang nijer ko phai nai pa Abon bade chung tinio duita jaga chung meeting keha Anand Bazar sector bai tetaro village council o keha meeting ini chini activity bono je chung biskao election nong yangke chini bro ro onek 10 bochor katha election ta upo village council election kheya state government sob somoy no bahana kheto abon bai chung wanai to mongke supreme court ni order mote june mas o je election on mako Kokti Shalati Prasha Hamkrai Montri Bikas Debormani Manjak Mumbai Khwai Mondolni Lal Chora 10-11 Botni Luachi Mumbai Man Ki Baat Panda Khanalaikha Hagotani Montri Bokro Narendra Modi ni Man Ki Baat Panda Khanalaija Okha Kokti Shalo Radio Panda Man Ki Baat Panda ni Fil Sara Thamchi Bri Rakshaboi Kokti Shalo Khwai Mondolni Lal Chora Chi Shan number Botni Luachi Mumbai Hagotani Montri Bokro Narendra Modi ni Man Ki Baat Panda Khanalaikha Man Ki Baat Panda Khanalai Mungni Panda wa Majagai Khati Prasha Hamkrai Montri Bikas Deborma Logyo Tongo Khwai Mondoli Judada Adongro Oshalo Jotono Khari Wei Hagotoni Montri Bokrok Narendra Modi ni Bukhani Kokno Khanalai Kha Koknarok Froti Prasha Hamkrai Montri Bikas Deborma Shaka Hagotoni Montri Bokrok Narendra Modi Talthagai Waisha Tongkosong Lukurok Bai Kok Shana Bagai Man Ki Baat Panda Khlai Tongo Haini Bagai Lukurok ni Bukhani Kok Khanatai Shakni Bukhani Kok Khanari Mani Bagai Hagotoni Montri Bokrokno Hamba Yafarka Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deborma Tiprasha Hamkrai Montri Shaka O Man Ki Baat Panda Khlaimungni Bisingti Kabagma Kok Srangthai Tongo Tinini Sangtujak Man Ki Baat Panda Khanalai Mungo Kabagma Kok Shaka Hagotoni Montri Bokrok Tima Tishawo Jetike Mani Hamya Kibelayo Aborokno Shapsutra Klarani Kok Shaka Cherai Rokno Tuyok Mungrok Phurangnani
Hakotoni Mantri Bokrok Shaka Hane Shaikina Rakha Tiprasha Hamkrai Mantri Bikas de Borma Bote Bashaka Hakotoni Mantri Bokrok Narendra Modi Tongkosang Lokorogno Shawi Tongo O Man Ki Baat Panda Manjagai Khnalaina Bagai Man Ki Baat Panda Khnalai Kebagma Kok Swrangchati Mano Hne Shaka Tiprasha Hamkrai Mantri Abahai Swrangmungrok Swrangchati Man Kainke O Swrangmungrokno Shamunga Funangai Mannai Haini Bagai Hakotoni O Man Ki Baat Panda no Joto Hasini Lokorogno Khananani Bagai Kok Jarkha Tiprasha Hamkrai Mantri Bikas de Borma আজকে 25-এর 10 নম্বর ভোট 10 এবং 11 নম্বর ভোট আজকে দুর্গা মন্দিরে আজকে আমাদের সকল কার্যকর্তাকে নিয়ে আমরা আজকে 134তম মন কি বাত আমরা সবাইকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর যে মন কি বাত শ্রবণ করেছি প্রধানমন্ত্রীর যে মাসের মধ্যে একবার যে আমাদেরকে সুযোগ করে দেন তার জন্য আমি মোদিজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং অনেক কিছু শেখা থাকে এই মন কি বাতের মাধ্যমে আজকে অনেক কিছু উনি বলেছেন যে নদীতে যে কাঁচরাগুলি থাকে এগুলি আমরা পরিষ্কার করার জন্য এবং আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ওই সাঁতার শেখানোর জন্য এটা অনেক কনসেপ্ট আমাদের জন্য অনেক কনসেপ্ট কারণ মোদিজি ভারতবর্ষের সকল মানুষকে এই মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণ করার জন্য সবাইকে বলেন Tripura Veterinary Doctors Association ni Filba Chidok Annual General Meeting Khlaizakha Koktishala Montri Swrangchati Das ni Manjak Mongbai Tini metalni thamti sai salmari Koktishala Tripura Veterinary Association ni Filba Chidok Annual General Meeting Palaizakha Agartala ni kaisa private hotel o Pandawa Manjakha Hasteni Malmata Hamkrai Tangbedek ni Montri Swrangchati Das Secretary Dipa D Nayar Malmata Hamkrai Tangbedek ni Joint Director Bimal Krishna Das no khoboi tei juda juda borok rokbo manjakha Chati Gothar Muchungmani Bisingti Pandana Chengri Rekha Montri Swrangchati Das Panda Samani Bishingte Haste Hakotol ni Montri Bokhorok Narendra Modi ni Filshara Thamsi Bure Man Ki Baat Khlaizakha Koktwma Thumnai Rokni Bwskango Phaiui Montri Swrangchati Das Thakha Bodol Kwbangma Jora Romoi Haste Hapangte Hapang Emiloi Samung Tangui Tongo Botai Bashaka Haste o Jeshik Nangmani a Asuk Manthagya Hinoi আজকে ত্রিপুরা ভেটেরিনারিয়ান ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত যে বার্ষিক সম্মেলন এটা 56 টাইম 56তম বার্ষিক সম্মেলন হচ্ছে তো এই সম্মেলনের প্রথমে আমি অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত কর্মকর্তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আমরা এখানে অংশগ্রহণ করছি প্রথমেই অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির 134তম মন কি বাত শ্রবণ করার যে অনুষ্ঠান সেটা তারা আয়োজন করেছেন আমরা সবাই মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবণ করেছি এখনই আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই 56তম বার্ষিক সম্মেলনের সূচনা করেছি আমি বিশ্বাস করি এই যে অ্যাসোসিয়েশন সারা বছর তারা বিভিন্ন রকমের সামাজিক সেবামূলক যে কর্মকাণ্ডগুলি করেন তার সাথে সাথে রাজ্যের বিশেষ করে পশুধনকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের চিকিৎসা তাদের সুরক্ষা এবং তার সাথে সাথে অর্থাৎ লাইভস্টক রেয়ারের মাধ্যমে যেভাবে আমাদের রাজ্যের ইকোনমিকে বৃদ্ধি করা যায় স্ট্রেংথেন করা যায় তার জন্য তারা খুব ভালোভাবে কাজ করছে তো সারা বছর তারা Orna Shadon Jamatiani Kidney Stone Ungmani Koktwma Manai Naina Bagai Thang Shogikha MDC Sojoi Ochoi Kodogma Shal Romoi Kidney Stone Manjagai Bemar Kotorok Klaijak Orna Shadon Jamatia O Koktwma Khanawi Thang Shogikha Nainani MDC Sojoi Ochoi Amorpur Bukhaste Dolokma Amchio Tongnai Orna Shadon Jamatia Kodogma Bishi Romoi Shakhamiawo Klaijak O Koktwma no Khanawi TTA Edisini Katal MBC Sojoi Ochoi Orna Shadon Jamatiani Nukungo Thang Shogikha Malaikha Shawimankha Orna Shadon Jamatia Kodogma Bishi Romoi Kidney Stone ni Bemar Manjak Shak Hamna Bagai Nango Ra Nog Nukundokbo Asak Hamthaya Shamung Tangai Chalai Jawo Bithipurai Pai Chara Thanio no Thangai Payo Kabangma Ra Obohai Jora Hamiawo Orna Shadon Jamatiani Nukungo Thang Shogikha MDC Sojoi Ochoi Nogni Borok Bai Malaikha Kaham Hamia Kokborok no Khanawikha Rang Puja Bialangmani Bagai Orna Shadon Jamatiano Shakhamno Gotlang Yangi Tonglai Nogni Borok O Jungjal Rokno Khanawi MDC
sojoi ojoi kokrikha orna sadon jomatia shak hamthani bo je nangmani bo chubanai hnei abo bai baksa bo tangpedek tei nangnai sognai adong rokno orna sadon jomatiani nukungni samo bachanani kok kajarkha MDC sojoi ojoi Kabul Satoyo. Apakah rugi dia? Osai begitu baiknya, sih orang bohong. Itu masih, hai ini pila. Itu mana ni hai kang sekali macam mangsa kang pada apa. Jadi kang sekali macam tu mana ni kyo osai. Palmalia akhirnya biti salia bona biti salia doctor biti salia bare ke ba asu biti salia last khaja kabar pote khati ka par bigo bong khabole ne amule liya ko de sabta susini ko kaji ekko ekko doktor narote oro mo pro khaja puro No le lo cambia. Durjoy Nagar ANM Institute ni samonghamung berai naikha sakduk tangbedek ni secretary Kiron Gite Durjoy Nagara ANM Institute samjak tongmani no berai naikha sakduk tangbedek ni secretary Kiron Gite tebini logiwa manjakha sakduk tangbedek ni gobangma adhongrok berai naimani yagula Koktwma thumnai rokni bwskango phaiui sakduk tangbedek ni secretary Kiron Gite sakha thainai talnai ni bisingo no college no chengui rejaknai hnei tabukbo samung kisasuk khlaijak tongkhu a samung paikhe pandani bisingti college no phiogui rejaknai thini sakha sakduk tangbedek ni secretary Kiron Gite दुर्जय नगर में जो ANM स्कूल बिल्डिंग है हम इसका शुभारंभ करने के लिए तैयारी करने के लिए आए हैं। तो पिछले साल ये PWD ने ये बिल्डिंग का काम पूरा किया। तो कल हमने IGM हॉस्पिटल में विज़िट किया था। तो वहाँ पे तो काफ़ी पेशेंट का प्रेशर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए स्पेस कम है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें वहाँ पे जो हमारे 2 नर्सिंग के इंस्टीट्यूट्स है, एक हमारा अगरतला गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पे BSc डिग्री होती है और एक हमारा डिप्लोमा का एक इंस्टीट्यूट है। तो वो दोनों रिलोकेट करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये पूरा कैंपस मतलब नर्सिंग एजुकेशन के लिए यहाँ पे पूरा कैंपस यहाँ होगा। ये जो बिल्डिंग है इसमें हम दोनों नर्सिंग इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर पाएंगे। प्लस हमारा पहले कंपाउंड में हमारा नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल भी है, तो वो भी हम लोग यहाँ लेके आएंगे। और यहाँ इस बिल्डिंग के दोनों साइड में और जगह है, तो यहाँ पे हम लोग आने वाले दिनों में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल प्लान करेंगे। और ये पूरा नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग एजुकेशन का एक पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जो भी इस बिल्डिंग में और भी जो आवश्यकता है हम लोग वर्टिकल भी एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो मेरे साथ हमारे डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन DHS और हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट के दोनों प्रिंसिपल हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी ये बिल्डिंग टेक ओवर करेंगे और इसमें जो भी छोटा खटा जो हमारा काम रहेगा कॉलेज शुरू करने के लिए आने वाले 2 महीने में हमें पूरा करके यहाँ पे हम लोग दोनों नर्सिंग कॉलेज शिफ्ट करेंगे। और ऐसे भी तो करीब 18-19 प्राइवेट कॉलेजेस हमारे स्टेट में चालू हुए हैं। और जो अभी हेल्थ सर्विस की जो डिमांड बढ़ रही है, तो हमें मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ जो हमारा नर्सिंग एजुकेशन को भी बढ़ावा देना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया था। तो पिछले 3 साल से बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो ये काम आज पूरा हुआ है। तो हम बहुत जल्दी इस बिल्डिंग को नर्सिंग कॉलेज के लिए यूज़ करेंगे। कितने दिन लगेंगे शुरू होने? बिल्डिंग तो रेडी है, जो हमें अंदर कुछ पार्टीशन वगैरह करने हैं उनका शिफ्टिंग होगा, तो कोशिश करेंगे 2 महीने में इसको। 21 kg 500 ग्राम सिदिक रान मानखा कमलपुर थानानि पुलिस लग्यो रमजाखा याक्तुन खलायनाय खरक थाम गोबांमा रां मरकनि सिदिक रान मानखा कमलपुर थानानि पुलिस लग्यो रमजाखा फेक
Koktwma thumnaini ID phunogui sini mongri dai kefek yaktun khlainai khorok tham tabo khebele Koktwma thumnai rokni fake ID sinamui kefek yaktun khlai tonglai shu kisasuk kefek yaktun khlainai ro Koktichalo Kamalpur thanani bising khobjak Durga Chomoni naka point Kabangma rangmarni shidikran mankha Kamalpur thanani police logyo romjakha Koktwma thumnani ID fake sinamui sini mongri nai kefek yaktun khlainai bihanni khorok tham Shawaibanka fungo huija Koktwma mani Kamalpur thanani police o kefek yaktun khlainai rokno romilai mani hnai Kamalpur thanani police ni thani shikangni sime huija Koktwma sokpai mani fatani shikla khorok tham S15J 8566 number ni Toyota Innova malkhungbai shidikran Kamalpur talang thangjaknai hnai o huija Koktwma mani Kamalpur thanani osi Sumon Acharya SI Somudra Deborma Debroto Dotto Kamalpur Bukhasti DC Khobui Kabangma Police Durga Chomoni Naka Point Checking Khlaika Checking Khlaimungni Jorabo a Malkhungno Kasui Malkhung Bisingo Rutumung Khlai Mankha Kabangma Press Sticker Tei Khoroknei Gdanao Khasija Press Card Tuyei Shak Shakno Koktwma thumnani sini mongri bui Kefek yaktun khlainai Borokni bisingo Khoroksani mung ongkha Dipok Kumar Binithanio press card ni ID card mankha Tei malkhung bisingo 21 kg 500 gram shidikran mankha Kamalpur thanani police Romjanai rokni mungoi Kamalpur thanani police NDPS kerongni bisingtei mamla yajakha tei khorok thamno romui Kamalpur thanao tubukha hanai saka Kamalpur thanani SI দেবব্রত দত্ত আমাদের থানাতে আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি মোহনপুর সাইড থেকে গাঁজা নিয়ে আসছে ওই ব্যাপারে আমাদের কাছে মানে টপ ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক আমরা একটা টিম থানা থেকে বড়বাবুর নেতৃত্বে এবং এসডিপিকে ইনফর্ম করে দুর্গা চৌমনি নাকাতে আসি এখানে অলরেডি কর্তব্যরত ট্রাফিক ইউনিট ছিল প্লাস নাকা স্টাফ ছিল সবাই মিলে আমরা যৌথভাবে গাড়ি সার্চ করা শুরু করি কিছুক্ষণের মধ্যে মানে আধা ঘন্টার মধ্যে আমাদের কাছে ওই যে সাসপেক্টেড ভেহিকেল নাম্বার ছিল ইনফরমেশন ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা রিটেন করি ওই গাড়িতে 3 জন লোক ছিল তারা 3 জনের বিহারের লোক এবং এখনও আমাদের যে বর্তমানে আমরা মোটামুটি 15 কেজির উপরে এখনও আমরা রিকভারি করছি বাকি এখনও চলছে গাড়ির নাম্বার AS15J8566 টয়োটা কোম্পানির গাড়ি এখন আমাদের তদন্ত চলছে সার্চ সিজার কমপ্লিট হয়নি এখনো পুরো ইনভেস্টিগেশন এখন চলছে স্যার তারা কি সাংবাদিকের তথ্য লাগিয়ে নাকি হ্যাঁ একজন ছিল উনি প্রথমে যখন আমরা ডিটেইন করেছি ওনার পরিচয় অ্যাজ এ মিডিয়া পার্সন হিসেবে দিয়েছিল একটা কার্ডও আছে ওনার ওই ব্যাপারে আমরা বিস্তারিতভাবে পরে ইনভেস্টিগেশন করব Tabok Agartala wono national level ni rengmari nadi India ni top edtech platform physics wala Kataljora ni educational center tabok phaikia Agartala wono tabok nopula Tripura ni rengsengnai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar hasiwo thangya karai Tripura hasiwono national level ni batalai manchinai physics wala Agartala BDP do Australian doctor engineer engna musongma imang nukthaniwo rengkreng phungnai rok bai chubamo lamphunukjak mung kok biti te joto sumungrok ni phiyongmung manai physics wala Agartala BDP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo katal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano physics wala Agartala BDP by Krungdi Tirupani Ustrondo national level ni coaching center by Baksha kaham srungmung tei batalaimung jugali manai admission chengi rajaka class dakti no chengnai Baksha base pungsi pakha hage Krungdi physics wala Agartala BDP by Nikuma physics wala Agartala BDP Nagarjala bus stand Bordwali Agartala Tripura pin code 799003 contact number 9311023818 Puila no khulungkan na rojatana no chini omohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rongno tini sawano chini uro phayo
चाइल्ड स्पेशलिस्ट डक्टर ENT स्पेशलिस्ट डक्टर जेनरल सर्जन डक्टर गाइनोकोलॉजिस्ट डक्टर न्यूरो साइकेट्रिक डक्टर जनरल मेडिसिन डक्टर ते पेन रिलीफिंग डक्टर रब फाइ नाय फायो हिंके नर दाके दाके लेजा करoi चिनि मोहना मेडिक्लिनिक फायोय नाइजाक फाइमानो ते चिराय रक लुमखा कुचुखा साइमिया रंखा आमानि बागबन रक नाइजाक फाइमानो ते नरक जे कोनो ऑपरेशन खाइना मुसुंखा किडनी ओ पाथर उंखा गलबादार पाथर उंखा आमानि बागबन रक नाइजाक फाइमानो ते चिनि अक्रा साक्रा हर थुमाया साइमिया नुमाया सरि आयकमायो कष्ट उंजागो आमानि बागबन रक डॉक्टर बे फायोय गुरुंगै काहामके नाइजाक थांमानो बेलायनो डॉक्टर काहाम ते चिनि बुरी रक जे कोनो प्रॉब्लम उंखा समस्या उंखा बुरी डॉक्टर बे फायोय नरक गुरुंगै नाइजाक थांमानो उंका आमन सानामु संग आं अकक दुक नम्बर बुरी जाक दंगो अकक दुक नम्बर नरक बुकिंग खायोय ऑनलाइन तुय टिकेट खायोय मुं छुयोय नाइजाक फाइमानो आं आसनो सानामु संगो चिनि मोहना मेडिक्लिनिक फायोय दाके दाके फायोय नाइजाक फाइबायदि आं संना जतनना हामबाय Shape your future with technology at NALET Agartala. Under NALET, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459. Class 10, 12 pioneer in Bawe Kya Koktwma Kaham. China Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students in Bawe government scholarship for Yanai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawe hinke na 199 maninge government scholarship by na pore mainai. Hostel fee moha 4500 monthly marinai. Seats moha limited and boye dai free na bo number of contact khedi tre admission la rodi. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই লং তরাই লং তরাই। Tren bagai kokborok koktwma umusukno uli koktwma saimana bagai coyakari nai tungde Swrangchati hambai.